Good morning. Again, good morning. Morning. So we're on our Having way for breakfast. breakfast. Then maligo sa pool na empty. Isa. Corn beef. Corn Chicken sausage. Chicken sausage. No later. Fish. One. That's it. We have Fried rice. Also Plain rice. plain rice. Bulalo. So what you are doing? What are you doing? Sa gamang gingon. What you So are what doing? are you doing? What you are doing? Sama na. Fairness. Bonggay lang. Balik. No? Nasi goreng. Nasi goreng. Tamis naman din siya. Kasi nandito ka. Yung si Tani kasi lang eh. Sa ano ba? Kanang sa Ruby Plantation. Kung ka na lang mag-dinner ka, kung gusto ka dito, Murag Island man siya ba? Speedboat mga padong dito. Di kayo nga parang dali nga. Dito na ka mo gabas. Ma'am, taro nga panghipas, ma'am. Mahugas para ba ka? Uy, etiket mana. Basic etiket mana. Wala at least, kuha ko na lang nila ate. What if bibungkagon ba na lang ating balik dun ni Poson? Heling lang ding. Di po, uy. Patag Kan. wax surf. Nagpatagamay. Dito. Hi! Saan din ang niya? Ano na isipa? Nakamantag mati ron. We're going to wax surf Dahican to eat and to drink matcha. Ako matcha nito. Nice dito yung kay beachfront siya. Thank you Adelina Suites and Hotel. Hotel and Suites. No. How did you like the stay? It's fine. You mean it's fine? Peaceful. Peaceful, yeah, very Oh. peaceful. Swerte ta kay natunong tabang niligod peak season. Feel na ko kay di ko gusto mo ligo. Cool dito ko. Punok to dito, di ba? I like na very accommodating ilang staff. Pero So she is my driver for today's video. So guys, alam nyo naman na sa aming mga video, ako palagi ang nagdadrive. So ngayon, siya na naman. So I'm the passenger prince. Passenger prince. very rakan. So where we are going?
Saan tayo punta? To wax surf. Mingaw magod na rin, so may volunteer ko ng drive kay Mingaw. Tapos dapat ang dalan, wakay ka kompetensya mga motor. Tanawa ang maps ha. Ay, nag-maps ka. Guys, inanay feeling na mag passenger prince. Ang dalan kiriging o ko aning budget aning ba. Aha. Igo ra jud ta diri masulod sa ano o. Flood control. Gi flood control ni diri ba kay ano dili dapat ang dalan. Ano mo na king? Hindi pa. Putay na ako. Oh, hoy, 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 hoy. Very kitid kasi ng daan. My goodness. Takot na siya dito. So, dito kami sa Wala baka pasok ako dyan dapat. Opo. Oh, Wax real. surf. So, go. Sige. Ayun. Okay. Sige. Sige. Oop. Hop. Sige. Ilubag mo. Lumubag ka. Yan, Okay, pa siya. oo. Oo, oo. Oo, ba? Oh, sige, go. Hop. Nasaan Doon, oh. ako? Doon ka. Wow. Oh, tignan mo yung daan. Roller coaster ride. Nasaan ang... Nandito. Go. Stop mo na yan. Malayo yung daag, guy. Malayo yung dagat. Oh. How was it? Hi to the camera. Bye, Waxer. Pauwi na mi guys. Si Aja po na magdadrive Balik ka na. Formatting. until Tagum. Gawin mo lang 130. Are you okay, my love?